ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଜଗତର ନାଥ, ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୋ ସୃଷ୍ଟି, ମୋ ହିଁ ବିଲୟ, ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ। ମୋ କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 मु चक्रे बुलाए सारा जगत, मु चक्रे बुलाए सारा जगत। महाभारत 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 महाभारत।